it's nothing. Okay, I want to discuss first with your father. Okay, sure. How you prepare your son, My father. your son to My be father success, knows. to be brave, to be Greek like right now? Maybe you can tell us in short expression, maybe. I am father now. Nah teman-teman, hari ini saya punya tamu spesial. Saya sebut tamu walaupun ini adik saya, tapi ini baru dari luar negeri. Dari mana? Amerika. Kita ingin dengarkan sedikit, mungkin dalam bahasa Inggris. For the first time in English expression, and then you should translate in Indonesia. Okay? You have some ideas that I want to talk in this video or whatever it is, like my exploration. Yeah. So guys, I'm Abdul. My full name is Abdul Muttalib Pakaya and I'm from United Abdul States. Muttalib Pakaya. Pakaya from United States. Yeah, I'm currently living in Indonesia, but I moved because of my education, and now I met him in my sister's wedding party. Such a pleasure for me to be meeting with him, and now I am having a school in political science in UW Medicine and also in German. I'm taking business Amerika things. and Jerman. Yeah. Amerika dan Jerman, you know. Inshallah. Inshallah. So, this is my inspirator and I love him so much. He's very intelligent. Beliau adalah salah satu inspirasi saya dan sangat intelijen. Beliau kalau seharusnya harus dipanggil guru besar sekarang. Amin. Karena beliau udah lebih dari guru besar menurut saya. Karena inspirator saya, penulis buku yang saya minati dan ingin berbagi lagi, insya Allah ke depannya nanti. Okay, maybe for the next time we should discuss by the topic. For Sure. example, education, tourism, and culture and Yeah, politics. education and culture Yeah. in Didinggo, Didinggo. exactly. Because this is very important. This is my village. So Kampung Melati itu Pak. maybe the title is From Didingga to United States Sure, of America. that is a cool one. Dari Didingga menuju Amerika. Oke. Maksudnya bukan dari Habi dan Habi. Subhanallah. Bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia harapan buat generasi yang lain? Nah, generasi gini teman-teman sekalian. Orang-orang di Gorontalo Utara itu karena ada ikannya dan banyak omeganya, mereka tuh banyak potensi sebenarnya. Proteinnya bagus gitu loh, omega 3-nya bagus di otaknya. Cuman karena ada beberapa kendala, salah satunya adalah budaya yang terus mengalir konservatif dalam hal orang tua dan lain sebagainya. Ada juga pemerintah yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Pak Torik Mudangu ke depannya nanti. Ini akan membuat perkembangan karena beliau adalah beliau merupakan orang yang berasal dari akademisi dan beliau paham dengan bagaimana pentingnya pendidikan dan mengenai pendidikan karakter. Bukan hanya pendidikan dalam knowledge atau dalam pengetahuan ilmu pengetahuan teknologi, tapi karakter juga harus dibangun. Tetapi tidak meninggalkan adat ataupun culture kita di Gorontalo itu sendiri, apalagi Gorontalo Utara, teman-teman. That's why. Maybe there are many people right here, surrounding here, and also in Gorontalo, and maybe Indonesia, want to know how to go to America, like from Didingga to America. Exactly. The way to reach it. Okay, so the first one, you have to have a brave. So you have to brave to go to United Brave, States. berani ya. Jadi itu berani, brave, you know. It's not about a knowledge, but it's about how you brave you wanna go. Karena kalau seumpama kalian mau keluar negeri ataupun apapun itu, yang pertama ditantang adalah keberanian. Berani mengambil tantangan atau tidak. Berani mengambil untuk mencari solusi atau tidak. If you don't have it, but you just have knowledge, it's Okay, nothing. it is the first brave. The first After brave. that, what? The What else? the second one the is second. preparing. Preparing, it means persiapan, ya, persiapan. Your language. How to prepare well, everything. Yeah, everything. You gotta start to learn something. You gotta read a lot of things in order to create a more vocabulary that you would take. It's gonna be needed in the United States of America if you have a lot of vocabulary and how you could create with the sentence and a lot of things that. So the second one is preparing. And the third? The third one, the fourth of one course, you need to pray. Because pray is all the things. Pray. Karena kalau seumpama kita udah punya keberanian, udah berusaha, tapi kita nggak punya ikhtiar sama Allah,
it's nothing. It's nothing. Okay, I want to discuss first with your father. Okay, sure. How you prepare your son, My father. your son to My be father success, knows. to be brave, to be great like right now. Maybe you can tell us in short expression, maybe. I am father. Kebetulan bapak saya adalah mantan kepala desa dan beliau selalu menanamkan nilai dalam kehidupan saya. Bahwasanya saya pernah ingat waktu saya umur 8 tahun. Ketika kita sudah di sepeda, jangan lupa kita melihat orang yang berjalan kaki. Ketika kita sudah di motor, jangan lupa melihat orang yang sedang naik sepeda. Dan ketika kita sudah berada di mobil, jangan lupa membuka kaca. It's the point. Because you know, that is the value. Even my father hanya sebatas lulusan SMA, but his son can go to United States and all countries the one he wants to see. Nah, teman-teman, ini adalah pembuktian. Siapa nama hari-harinya? Abdul. Little name or nickname. That's my little name, Abdul. Abdul. Jadi Abdul ini adalah pembuktian bahwa ilmu pengetahuan itu tidak mengenal tempat. Didingga ini dulu dusun, Ya, sekarang desa, kampung kecil hanya tempat tumbuh padi namanya Didingga kan. Tapi luar biasa hari ini pembuktian bahwa anak muda dari Didingga sudah sampai di Amerika bahkan Jerman. Luar biasa. Hari ini dulu biasanya orang bilang, many people say that my English is very well. Tapi hari ini terbukti bahasa Inggrisnya Torik Modanggu tidak ada apa-apanya No, dibanding he's Abdul. more than me. Pak Luar Torik lebih biasa. dari saya dalam luar pengetahuan. biasa. Oke. Maybe for the next time we should discuss more about specific term. Yeah, Maybe about education, about school and everything maybe. yeah, sure. Okay. Sure, absolutely. With you maybe also I invite you to do this. Okay. Mungkin ada harapan short expression maybe. Harapan saya ke depannya, insya Allah anak-anak yang ada di Gorontalo Utara lebih mau lagi berkembang gitu loh. Manfaatkan sekarang pemimpin kita yang berasal dari akademisi itu harus dimanfaatkan. Itu Manfaatkan satu. semua jaringan. Ada yang kedua lagi. Manfaatkan yang sudah pengalaman sekarang udah pengalaman, diikuti langkah-langkahnya. Insya itu loh. Allah bisa mengikuti langkah-langkah ini. We can build together, we can talk together, dan kita mulai berdiskusi bagaimana caranya agar bisa mendapati langkah-langkah seperti ini. Oke. Insya Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya, ini luar biasa. Nanti kita ketemu lagi dalam diskusi yang lebih detail lagi dengan Abdul. Insya Allah.